ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар хонаи ҳоҷи муродалӣ партияи нав молҳо омадагиа говҳои гусаладор ҷӯшо хоб буғзои наздик ҳамаи намуди молҳо молҳои сершир молҳои чемпион омадагиа ҳаракат шведои тоза. ҳозир дар давоми видео маълумоти ҳамаша якта ба якта метем. видеоро нагзаронда то охир тамошо кунем, маълумоти ҳамаша бигирену баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем. кадом моле ки маъқул шид шумода скриншот мекунем, хоб рақамо дар рӯи экран мешава, ватсап намепартен, савдоша мекунем. касоне ки имконияти омадан доред рост омадан бигирен, ай пеш дида савдо мекунем. касоне ки имконияти омадан надоред ай телефонам бо дили пур савдо кардан мегирем. онаи гусалоша, онаи гусалаи шведи тоза. хоб набошам наворо сар мекунем. мавсими алаф сар шудагиҳои дӯстони азиз, касоне ки гов мол буқа парварӣ мекунанд, драбилко овардагиам, драбилкои нав партияи нав омадагиа навигар дар нақшам навигари шудагиа дар дигаршам майда куниш дигар драбилко ҳамаш универсал 220 волта 3 киловатт 4 киловатт мед алюмин 6.5 киловатта ҳамаш ҳаста. доставка дорем иншоалло ки кадомида драбилка ҳам дар кор бошад. беғарзи драбилка ҷодуам омадагиа дӯстони азиз, ҷодуҳо тамом шудагӣ буд, навош овардагием, се намудша оварда мондагием. рақамҳоро мемонем, барои молҳо отдельный рақам, барои драбилкаву ҷоду отдельный рақам мешавад. ҳамин чиз дар кор шид, муроҷиат кардан мегирем. телефон, ватсап, имо ҳамаш ҳаста. салому алайкум оҷи. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. хоб иҷада 11 сармола ба фурӯш гузоштем. 8таш гусоладор, 3таш буғуз, не 3та буғузан маъмурҷон. ана маълумотшуно айнами бигем гови чиш меган? Тоза сенеталиш меган. инами гова ки маҳалли тоҷикӣ айнами сар мекунем маълумотира. бара киҷон бубин аҳлиша нишон шумуте. خلاص امی نقش سراز بگیم در می اول گابون 14 مزار اینمیه. تمام. 14 مزار با کم تا سینه کرده. موی 8 شه. اون چای بغوز. ها نه دیدی؟ انا اهلش اهل خیلی یکم گسولا شه دندون شوی که 14 مزاره با معامله میکنیم با دستافک میکنیم. انا دندونش دو دندون. یا معمولیون دو دندون. ها. برای ناخونه ها. یا راه بگردون نه؟ های راه بگردون راه گشتن اکونوم کلاس. دور نبر که ویدیو دروز نشود. بیو بگرد بیو میشود. راگشتنو شبنه 100% مولا. 14 مزار خلاص. 14 مزار معامله دستافک کنه. معامله نست دستافک کنه واسه. کسی میگیره خدا نصیبش کنه. مولی رقمی 1. بگوزیش ده جواب میتین خلاص. انا 8 ماه بدنش ده جواب میتین. همه چوچوش کار میکرده گیشتم جواب میتین. تمام گم نیست. خب میگذاریم رقمی 2. ای بگوزها 3 تا بگوزای بعد گشت زویدگی. انا ایش بغوزی موی نهش رفته استای. شام دندونشون شومته اهلیشان شومته اول. همه چوچوش خویای کار میکنه خلاصا. اهلیش اهلای مامور. این یک کچین کردگی مولی به عیب رو وارگین. عیب دارش هم گاب میزنم. این خیلی کودی داره. همه طرفه 100%. اون نوارو در تمولای خولیگان بود گفتن خولیگان مردم یکم مامورا بود گرفتن. من نمیدونم چیکار میکنن. همین یکم مولام خولیگان نگفتن. ارزون نگفته برای اموکا. دندونش. اگه یکم زوی دیم زوی خودش خلاصه شکن امارده که میخردگی. به خاطر که ما یورا خودمون خریده میاریم. یک روز مهمونداری میکنیم با میفروشیم. بعضا شخصا یا مردم و 3 مهمان میکنیم آخرش هم میاریم یک روز میستم میفروشیم. در سلامتیش هم جواب میدیم. اهلیش چوچوش همش کار میکنه. بگوزیش 100% اینا سینه کرده. سینه کرده قریب تیار شده. قریب تیار شده. خدا نصیبش کنه کسی میگیره. اوجی نقش 27 مزار 27 معامله دستافک. معامله دستافک یکم درجه میشه. تمام. مال رقم. بعضن برادران سوال میکنن که دستافکش به پوله. اون دستافک گفتسی همین دستافک معنی همون رو دارم میگم ما که به پولمون گو نرخ میکنی گو دخونات قبول میکنی. بگی ایشان مال رقمی 3 مانا ایران. ای بغوزا رقمی 3. بخش ببینید ای بغوزا رقمی 3. بغوز ایشان بغوزی نازی مو این نقشه. نکیم خالتش ها. سرشیره انشالله. خیلی بسیار تعریف کرده سوی بوش کی سخت شیر میتیه.
شیری 20 متر دیگه این رو ببین ولی خیلی نکی یگون ممکن 10 روز مونده ده تقریبا یک هفته 10 روز موندگه دندون شوی بکن خب من دندونش تمام قبول قبول صد کنم. فایز. راه بگردم بندش حاجی نرخش 34 نیم هزار 34 نیم هزار معامله دستافته داره 100 فایز هم همه طرفا. خب اهلش هم بگذار. شد اهلش چوچوش هم مشکور میکنه خلاصه خوی دوی اهلش هم اهلای سوالشیش ай бигзор рақами 3 анакун гусаладорро ай сар рақамгузорӣ мекунем. акнун сар мекунем говҳои гусаладора. хоб гови рақами 1 ай гусаладоро гусалаш нарай муда мода гусалаш муда не гусалаш гум кардаиста бо ҳозир ҷӯшиданошам мебинем. рафтем ҷӯшиданош итои пеш итои тафош осонҷӯшиша аҳамият дорад. беҳад моли аҳла бахшам калон иншолло ки сершир зир дандоноша мебинем. онаи дандонош тамом қабул наи рагаштанош ман литри шир шумо гап намезанам миқдори ширша ки масалан чанд қадар шир дорад некем ҳама мегум ки ин навормон ҳама моло қариб ки сершир омадаga ин ҳамин мол беҳад моли шир дорад мошуллоҳ. ба хотире гап намезанам ҳар кас ҳар хел тарбия мекунад ҳар хел гап мезанад бара тарбия кунад ширша бихӯрад ба худаш гап мезанад бале қабул ба раҳматша мегафонад хуб нархиш тоқа ё қатини ала ҳарчун якҷоя ҳам қабул ҳар душа маълумотоша бетем баъд нарша гап мезанем. моли рақами 2 ай гусаладоро гои аъла буқачадор таноз улум кардаистем бо ҷӯшида нишон медиҳем. мон бум макавай баъд бигидам аҳлишонда баҳо надорам бо ваёш азамҷон ин видеоро дароз накунем ҳар чорша дидем тамом қабул 100% аҳлиш осонҷӯшиш ҳама тарафа мана чорша якбор тамошо кунем чои баъзе дура дандон дандонош тамом қабул ин рафтем Ина рагаштанош рагаштан. рои ала қачадор биё бигар биё гусолаш бихачар рагаштанош дидем қачашам буқа ябқа шарифҷон мағза қачаш қачаи баъзе тамом қабул ҳоҷи нархш якҷоя буда нархи қативаи ҳарчун 21 ҳазорӣ 21 ҳазорӣ муомила дастафка ҳаст мода моли рақами 3 ай говҳои ҷӯшо гусалаш мода ина ҷӯшиданош бо ваёш азамҷон азамҷонам ёд гирифтае гов ҷӯшида мошуллоҳ ҷа ёд гирифта баса ҳар чорша ҷӯшид аҳлиш хай хулос аҳлай маъмул аҳлиша осонҷӯшиша дидем ягон иншалло баракат биомад савол нест дандоноша мебинем мана дандонош моли ёш аст нест дандонош созай биё бигардум гусалак нафасгир карде ҷа гусалаш чо бина рагаштанош ина рафтем рагаштанош ҳама тарафа тамошо кунем чор почаш 100% бандиш анаи Мошуллоҳ. гусалаша мода гуфтем шорак чусту чола гусалаш ҳоҷи нархш 22 ним ҳазор нархаш сидуни муомила дастафка ҳаста тамом қабул ин буд моли рақами 3 моли рақами 4 ба қача қачадор Ин ба қачара ин ба қачара чӣ мега азам чанд қай тариф ин камая ба қачаи хушрӯ зоида мекунӣ илм ки буқа рафта боша бо ҳоҷи ҳама қабақатараби сахтае ки мегем сар битем ягон бақара навор буд бо гуфтем
Bizgarim naura basa. Ayşe uysa ham do'stlar. O'z sarmetem. Xudo xohlasa. Bra. ما بینه رفتیم جوشیدنش تای پیش تای دیگریش Bitta usulga. اون قبول Bio hamash u yer. فایزه Ahlish ahli. Dandon sho'si. Bundaga sevimsham na. دوستان عزیز یکمزای از نشتی سیم شنا уже نیم شده Bara. Kadonsu Moji. bara mamur. اینه رفتیم را گشتنش غنوجین یکمزای بوده دندونش دیدین Ne bu qachash. Bigar bioy. بو уже شده باردار میکنه انشالله که بخوز وریانتی بهترین برای مول کردن Bandış tamam. Bu qaçışa bioy istəyirəm. حاجی نرخش Narxı 24000. 24000 ها. معامله دستف Asta. بهترین نرخ برادر خطی بخچش مولی رقم 5 ایشم بخچدار منم Ay zoydagi o panca. آه ایشم گوی الله Makidanoş. Bu qaça. Bigik kusar. sen از ایرا اوسنجی شیشه بینین انشالله بو که بایوش. راحت کرده میجوشین کسی رو نصیب کنم برکه یومین من حقا خوش بو Bio bas ya azamcı. کلون کلونه انشالله که مولی سیر شیر بخچدار منای دندونوش اون قبول Yine. اینه را گشتنوش بچه بچه الله Bu qaça kusar. صد فویزم و بعضی بک نصیب کسی باشه اینا بخشدار حاجی نرخش 26000. 26000 معامله دستفکه مولی رقم 6 ای بوساله دارو Goy serşir de olmadı. گوی سیرشیر بوسالش هم فاسون ای ماشالله ای نرای مودا Moda. بوسالش مودا این بکه تماشا کنین بکش مولی سیرشیره Bir hadsi هم bir şey. سویا قطعی یک جایگی شیر میخوین هم مکسه اینه رفتیم جوشیدنوش ماشالله Maşallah. De taş. Bu bayoş azamcı ki vaxt rafta ister. ای دیگرش De tay usul diyor. Bio. Ahliş ahla. Bu. بخش چوچوش خشو تماشا کنی انشالله که مالک سیر شیر Dandoş. دانای دندونوش هم 100% تمام قبول اینه رفتیم برگشتنوش Azamcı şiriş çıkıyla gufti. Gapı ne ama çıkıyla şiriş an kay gufti. خونی قشلوق دا میرسن نشتا گاب نیست مولی با برکت انشالله Kam kamaki taksim bekini de brasa gufta. حاجی نرخش Narxşa 28000 gufti. Ya kabul. çekşe güzelse de astaf kamaki. تمام 100% انشالله Dar hakkındaki mamur amin mola serşir gufta tarif mekanı. انای مولی رقمی چند بود؟ Haf. هفتم مولی رقمی Ay هفت zoydagi hafta. İz gusolaş bu qaça. قچه دور منم بو روی الله بو قچه دورشم انشالله که سیر شیرای انای جوشیدنوش روی الله Maşallah. Bu bayoş. Bu bayoş. Hiç bakma. اون قبول کفایت. 100% منم بخش چوچوشا خوشلو تماشا کنم Gusolaş abi kaça bu? Gusolaş bir ya. سالشم Qaçaka. خاوسک Nauş dege. Ay zoti xideš. Çorba piyosto.
Mana dandonusha. Tamom qabul. Buna yagan. Bura. Ragaştan govi chornapyostri buqachador. Gusolacha pesh barkijon. Peş gusolacha bar mera kafe gusolash. Kaça گفتیم تمام بندش گواده جوش گوسالا هم در جوش ببان نقش در بگذاریم مامور نقش 35 نیم هزار 35 نیم هزار مومیلا دستافکا هسته مولی سر شیر انشالله مولی رقمی 8 مولی چمپیون دوستداران شوید حرکت کنیم بقب کنیم مولا توز запорода швед айхунои тозаш гусалашам ам хе گوسالاش ببین тоза айзод худош ин нарай мода мода гусалаш мода иншалло ки бо мол میشه ранг бошаш این گو یک همونی داره مامور جان این گو یک چوچوش کار نمیکنه се سه چوچه اینه که از سه چوچوش چنین سه گو شیر میشه خرید به ها سه شیره هر کسی بگیره خدا نصیبش کنه بعد دولی گپ میزنه گو سلامتیش وزنش کیلوش همش در جوشه به خاطر همین در دیگه کانالا کو مثال میگیریم ما میبینیم بزرگ رو میبینیم نقش بلند میمونن ما بلند نمیمونیم به خاطر همین یک چوچوش سبکش میمونیم تمام قبول بجوش خیلی میگیدن خب گتاش مانا با این شب بجوش سیمیشم خوش کردیم سه چوچه دروز شیر یکش کار میکنه سه چوچه هم باشه نه حاجی افتسته که مول سر شیر انشالله که سه شیر انشالله جواب میتیه حال نخش تورا قطعی شیر میخوریم مول بکش را ای دندون شون شده منای دندونوشم تمام قبول گوسالا اینا شد را گشتنوش شویدی توزه برا گوسالاش اونوجی گوسالاش اونوجینه به حد مول بقوات سینه شدی گوسالاش هم شد همجی از تویکا بقبشه بس همجا مانا نصیبی کسی باشه بچه و بچه هر دشت یک گوسالا شیست بیار تمام شد یک گوسالا شیست بیار خدا نصیبت کنه کسی میگیری نمی گوسالا خدا خواهد در آینده پلی اوچه بچه میپوشن اگر خدا نصیبش کردی باشه خدا نصیبش کنه پرورده خب های که تمام مانا چوشوشا خشور اهمیتیم بکشه برادرها اسم شریف سرای گفت خیلی مولی سرشیره مانا گوسالاش حاجی نرخش یه بارگه بگردونم را کیف کنی دوستان عزیز تماشا که کرده ننویسین ماشاءالله اللهم بارک نوشته باید یگان چشمش نرسده شاید گرفتگی آدم برکه مامور جان ها زمین گو اگر ساز باشه قسمی نقش ده میگذاریم اگر همین گو همون یک چوچ کور نباشه نرخ همین گو کو 65 70 هزار مونده دیستیم بزرگ آدم میدونم خیلی میگن خونه آدم میگن برای وزنش هم کیلوش هم مول بخواته ما 39 هزار میمونیمش با میزگریم با دستافکا میکنیم با مومیلا میکنیم با دستافکا 39 هزار مومیلا دستافکا اینا اهلیش اهلای اهلیش تا خیلی پایش جوشیدناش هم ماشه دیدن دنداناش هم مول 100% موله حاجی این مولا را چی باید خوش نکرده زمان یورا مامور جان خدا نصیب کرده یا مولای هم سرتیروفکا مولای گلچینن مولای یوش ال بغضای نزدیکن یورا نواری دیگری ده بعد میپرتیم و نوارا بلند بعد بسیاری بعد نکنیم گفتیم انا نوار دیگه ده میمونیم خدا خواهد بعد پلوشون هم بلندن یورا اوخی گوی یک کچین اومده گه یو سر سینه مولای انا جین یکم گوسالا شه کرپت های در حقیقت مولای بخواد مانا کرپت توزه ایش چورنپیاستر ایشان خالته سینه بخواه داره هم شیرش بسیار تعریف کرده که نقص شیر میتیه بخیزنوش نوش جوش هم زور بوده تاش ملای مات اینجا هم کیف میکنن ده بود هواش توزه اهلیشون خیلی اهلای ایره بی به حد اهلای یا برای اهلیشون نشون تا ازم جان چو پر ایست مو ایناش درومدگی ایرم ناو درومد ویش مو ایناش بوچی دسته
ё навори оянда худо хоҳад мемонемшон. Пулошон ҳам баланда. Ин аги халтаи синаи шабби. ишам уже Нағз молайда. аҳлишам Ине манаш чорнапёстур ман. инеш чорнапёстар. Ишам синара қариб пир кара якум гусолашай. Боро. Аҳла. ё насиби касе бошад дар навори оянда худо хоҳад мемонем. Оз видеоро дуруз бад накунем. Тамом қабул. Норам я бор рагаштаноша тамошо кунем. Нағзи бадана. Бақувват. Якачин. Мошалло гуфтам гирам. Ё мамужон пулошон баланда. Ё навори дигар да худо хоҳад мумкин ки вайш мезояд то навори дигара. Ма уча-бача мемонемш. Тамом қабул. Най баршам тамошо кунем. Ты бес азамҷон. Бар бидурош. Чочошам нағзай миғнаҷинам якум ҷоя. Бидуро банд. Хуб касе мегира худо насибиш кина парваргор моло шава. Хунаш пури гов шава пушти моли ма. Ана раҳмача мурам бига. Кадомеш ки дадаво мегуфтем ку 3-4 рӯз 5 рӯз мисол мегирем ягон номаҳқилӣ кар иҷада созанд. Рафта ягон номаҳқилӣ кар шата мезана ягон феъл пайдо мекунам феъли бад. Ана мо вазифат қабул мекунем. Гап несоз. Гапа да ҳама наворомо гуфтагием. Кадомеш ки айб дошта боша мо айбша гап мезанем, айб надошта боша мо гап мезанем мисол мегирем ушам нағзай. Хай хулос да иҷа 8 тагои зоидагӣ 3 та буғуз гуфтем ма. Ёш навори оянда хидмат кара боша мемонем шо. Кӯҳои бақувват. Ана боқи сарбаланд хонаобод бошед, хонатон боз ҳам пригоҳ шавад. Аксар бачаҳои ғариб гуфтем навор монда. Бачаҳои ғариб молои мура мегирад. Ғариб да гап нест. Худо нигоҳбон шумоша парвардгор соқ саломат омадана ба ватан насибшон кунад. Баъд то ин навора чӣ моле ки мондагием ҳама савдошаги рафтагиа номурҷон. Фақат молои навда занг мезанем. Иё да занг мезанем. Молои гузашта партаги чизе буд ҳамаш савдошаги рафтагиа. Тамом дӯстони азиз ҳамада барори кор саломат бошед. Худоҳофиз.